दोस्तों हमज़ा 6x6 व्हीकल आइडियाज़ दिफाई नुमाइश के दौरान गुज़िश्ता एडिशन में इस बात की तस्दीक की गई थी कि इसको बाकायदा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से आर्डर किया गया है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 6x6 मल्टी पर्पज़ कम्बैट व्हीकल्स के पहले बैच की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इसके इब्तदाई सीनियर प्रोड्यूस यूनिट बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिए जाएंगे। दोस्तों एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों पहले इब्तदाई तौर पर यूएन मिशन के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ पे बात काबिले ज़िक्र है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से गुज़िश्ता आइडियाज़ दिफाई नुमाइश के दौरान बड़ी तादाद में हमज़ा 6x6 आर्म्ड व्हीकल्स अक्वायर के मुताबिक केवलियर ग्रुप को कॉन्टेक्ट वार्ड किया गया था। हमज़ा 6x6 बुनियादी तौर पर 1000 किलोमीटर की रेंज जबकि 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकती है। केवियत ग्रुप की जानिब से इस वक्त 30 मिलीमीटर की गन बुलेट भी ऑफ़र की जा रही है, जैसे दौरान ऑपरेशन मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमज़ा 6x6 बुनियादी तौर पर एक माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टिव व्हीकल यानी MRAP है, जो ट्रूप्स को रवायती प्रोटेक्शन के साथ साथ बारूदी मवाद से होने वाले धमाके से भी बचाव फ्राहम करती है। इस व्हीकल में ड्राइवर और कमांडर समेत टोटल 12 पर्सनस को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हाल ही में थाईलैंड से 4x4 व्हीकल अक्वायर की गई हैं, जिसको लेकर आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल था कि पाकिस्तान ने बिलाखिर एक गैर मुल्की व्हीकल को क्यों कंसीडर किया है, जबकि मकामी सतह पर केवियर ग्रुप की हमज़ा व्हीकल को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। लिहाजा आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 2 साल पहले इन व्हीकल्स को मुख्तलिफ ट्रायल्स और टेस्टिंग के दौरान कई तरह के रिकमेंडेशन केवियर ग्रुप को मुहैया की गई थी, जिनकी रोशनी में इन व्हीकल्स को अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुख्तलिफ मिशंस के लिए अब इन व्हीकल्स को बड़ी तादाद में आर्डर किया जाएगा, जिनकी मरहलावार डिलीवरी या तो पाकिस्तान आर्मी को शुरू कर दी गई है या कि आने वाले चंद हफ्तों में शुरू कर दी जाएंगी। जनूबी कोरिया के बारे में मालूमात हैं कि वो 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स डायरेक्ट यूक्रेन को मुहैया करने पर गौर नहीं कर रहा। ये खबर एक ऐसे मौके पर मंजर आम पर आई है जब शुमाली कोरिया के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी कि ना सिर्फ अपने ट्रूप्स को रूस भेज चुका है, बल्कि इन ट्रूप्स को आने वाले अरसों में यूक्रेन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। उस वक़्त जनूबी कोरिया के सोर्सेस के हवाले से कहा गया था कि जनूबी कोरिया की हुकूमत शुमाली कोरिया की इस इक़दाम की जवाब में मुमकिना तौर पर आने वाले अरसे में यूक्रेन को वेपन्स और दीगर मिलिट्री सपोर्ट मुहैया कर सकता है। ताहम साउथ कोरियन न्यूज़ एजेंसी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की हुकूमत इस किस्म की किसी स्ट्रेटजी पर गौर नहीं कर रहा और वो अपनी उस पॉलिसी पर कायम है जिस पर उसके कवानीन के तहत वार जोन को डायरेक्ट आर्म सप्लाई करने के हवाले से रोका गया है। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया डायरेक्टली यूक्रेन को वेपन्स मुहैया नहीं करता रहा, ताहम उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उसने इनडायरेक्टली अमेरिका के ज़रिए मुख्तलिफ एमुनेशन अब तक यूक्रेन को मुहैया की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया के पास आर्टिलरी एमुनेशन के हवाले से बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और साउथ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वो ना सिर्फ 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स बल्कि 3.4 मिलियन तक 105 मिलीमीटर के आर्टिलरी
راؤنڈز بھی اپنے اسٹور میں رکھتا ہے، جو اس وقت یوکرین کے زیر استعمال مختلف گنز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ اب سے چند ماہ پہلے یوکرینین آفیشل کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اسے روس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک ماہ کے لیے 75,000 ایمونیشن سیلز کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو، چین کی نیوی نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی 2 ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ ڈیول کیریئر آپریشن کنڈکٹ کیے ہیں۔ ان ڈیول کیریئر آپریشن کے دوران چین نیوی کی ٹائپ 1 اور ٹائپ 02 ایئر کرافٹ کیریئر میں حصہ لیا، جبکہ اس کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ جہاں دیگر کئی شپس موجود تھی، وہی چائنیز کی زیر استعمال کیریئر بون J-15 فائٹر ایئر کرافٹ کے بھی درجنوں طیارے اس کیریئر اسٹرائک گروپ کے ہمراہ تھے۔ اس پاور شو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چین کے J-15 کے لیٹسٹ ویرینٹ کو پہلی مرتبہ ان ایئر کرافٹ کیریئر پر نہ صرف ڈیک پر موجود دکھائے گئے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ طیارے فلائی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ J-15 بھی بنیادی طور پر چین کے فلین کر کے کہے جانے والے کیریئر بم فائٹر ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ ویرینٹ ہے، جبکہ J-15A پہلے ہی چائنیز نیوی کی سروس میں سرو کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین اپنی نیوی کے لیے تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجہان بھی تیار کر چکا ہے، جو اس وقت مختلف نوعیت کے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزر رہی ہے، اور اسے آنے والے چند ماہ میں باقاعدہ چائنیز نیوی میں آپریشنل کر دیا جائے گا۔ دوستو، قطر کے وزارت داخلہ نے ترک کمپیٹیو میٹیکسن اور ایئر شپ یارڈ کے کنویشن اولاق کے ساتھ باقاعدہ کنٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کنٹریکٹ کی تحت قطر کی منسٹری آف انٹیریئر کو اولاق آرمڈ انمیڈ سرفیس فیسز مہیا کی جائے گی۔ قطر کی منسٹر آف انٹیریئر کی جانب سے اولاق 11 نامی پورٹ سیکیورٹی ویسلز ترکی سے ایکوائر کی جا رہی ہے، اور اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہی قطر ان ویسلز کو استعمال کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر بن گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ان ویسلز متعلق کنٹریکٹ منی پول قطر 2024 دفاعی نمائش کے دوران سائن ہوا ہے۔ خیال رہے کہ میٹیکسان اور ایئر شپ یارڈ کی جانب سے اولاق انمیڈ سرفیس فیسز کو اکتوبر 2020 پہ ریویل کیا گیا تھا، جبکہ یہ ویسلز 400 کلومیٹر کی رینج اور 65 کلومیٹر کی رفتار سے ڈے اینڈ نائٹ ویژن کیپیبلٹی کے ساتھ کئی طرح کے آپریشن کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ ان ویسلز پر انکرپٹڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بدولت انہیں لانگ ڈسٹینس سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اولاق انمیڈ سرفیس ویسل کی لینتھ 11 میٹرز، جبکہ اس کی رفتار 35 نوٹس کے علاوہ رینج 400 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔